स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स। 20 डेज शॉर्ट पैकेज सिर्फ 6,85,000 रुपए में, 35 डेज लॉन्ग पैकेज सिर्फ 7,50,000 रुपए में। शिफा क्लिनिक, शुगर का मुकम्मल इलाज, डायलिसिस से छुटकारा। अस्सलामुअलैकुम, आदाब, मैं हूं अब्दुल खादर। आइए 4 अप्रैल की देखते हैं स्पीड न्यूज़। मुसलसल गजा पर इसराइल की फौजी मुहिम जारी। अब इसराइल ने गजा में पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल स्कूल पर की बमबारी, करीब 100 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में नया सिक्योरिटी कॉरिडोर कायम कर रहा इसराइल। इसराइली पीएम नेतन्याहू का बयान, कहा रफा शहर को फ़लस्तीनी इलाके से काट दिया जाएगा, हमास पर डालेंगे मज़ीद दबाव। अमेरिका ईरान की एटमी तंसीबात पर हमले की कर रहा तैयारी। इसराइली सियासतदानों और फौजी अहदेदारों का इंकशाफ, कहा ये दुनिया में इस्तेहकाम के लिए बहुत ज़रूरी। थाईलैंड में पीएम मोदी ने म्यांमार के सीनियर जनरल मीन एंग से की मुलाकात। हालिया ज़लज़ले से होने वाली तबाही पर ज़ाहिर की तशवीश, हर मुमकिन मदद का दिलाया यकीन। अमेरिका की जानिब से हिंदुस्तान पर शरह आयद किए जाने पर कांग्रेस एमपीज़ का पार्लियामेंट इहाते में एहतजाज। मईशत की तबाही के अंदेशे, वजाहत का मोदी सरकार से किया मुतालबा। वक्फ तरमीमी बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी हुआ पास। हिमायत में 128 और खिलाफ में पड़े 95 वोट। अब इसे सदर जमहूरिया के पास भेजा जाएगा। जो पीछे रह गए थे उन्हें अब मिलेगा मौका। वक्फ बिल मंजूर होने पर पीएम मोदी का बयान, कहा शफाफियत और जवाबदेही का होगा बोलबाला, गरीब मुसलमानों को अब होगा फ़ायदा। वक्फ तरमीमी बिल की दोनों ऐवानों से मंजूरी। इमाम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, कहा हम इस बिल को आइन के उसूलों, दिफात व रिवायात पर समझते हैं हमला। हमें ही कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पर पानी हराम होगा। इमरान प्रतापगढ़ी की राज्यसभा में ज़बरदस्त तकरीर। वक्फ तरमीमी बिल को करार दिया मुसलमानों के खिलाफ एक सियासी एजेंडा। वक्फ बिल बीजेपी का रवैया जिन्ना को भी कर देगा शर्मिंदा। पार्लियामेंट से वक्फ तरमीमी बिल की मंजूरी पर उद्धव ठाकरे का भाजपा पर शदीद हमला। पूछा वक्फ का हिंदुत्व से क्या ताल्लुक। मोदी के खौफ से नायडू और नीतीश कुमार ने की वक्फ बिल की हिमायत। साबिक एमपी इम्तियाज जलील का बयान, साथ ही किया बड़ा दावा, कहा अब आइंदा महीनों में कई जगह होंगे आम इंतखाबात। लोकसभा में एमपी असदुद्दीन ओवैसी ने फाड़ा वक्फ बिल। जेपीसी चेयरमैन व बीजेपी एमपी जगदम्बिका पाल ने की तनकीद, कहा लोकसभा में वक्फ बिल फाड़ना जमहूरियत पर हमला। वक्फ बिल मंजूर होते ही एक्शन में सीएम योगी, लिया मुतनाज़ा फैसला। गैर कानूनी करार दी गई 1 लाख से ज़्यादा जायदादों पर कार्रवाई का दिया हुक्म। जायदाद मेरी है, मैं जिसे चाहूँ उसे अतिया कर सकता हूँ, कौन मुझे रोक सकता है। आज़ाद रुकन राज्यसभा कपिल सिब्बल का बयान, कहा वक्फ अल्लाह की मिल्कियत, आप नहीं कर सकते मुदाखलत। वक्फ बिल की हिमायत पर नीतीश कुमार को झटके पर झटके। अब तक 6 सीनियर लीडरान ने पार्टी से दिया इस्तीफा। गुलाम रसूल बिलावी भी कतार में ले सकते हैं फैसला। महकमे आसार कदीमा के तहत महफूज यादगार इमारतों में ताजमहल से सबसे ज़्यादा कमाई। गुज़िश्ता 5 साल में 300 करोड़ की हुई आमदनी। टैक्स की फ़रोख्त आमदनी का असल ज़रिया। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद अराजी मामले पर तुलबा ने ख़त्म कर दी जंजीरी भूख हड़ताल। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मामले का अज खुद नोट लिए जाने पर इक़दाम। तुलबा में मसरत की लहर। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से जंगलाती हिस्से को ख़त्म करने पर यूट्यूबर ध्रुव राठी की भी तनकीद। राहुल गांधी व रेवंत रेड्डी को बनाया निशाना। तरक्की के नाम पर माहौलियाती तबाही का कांग्रेस को ठहराया जिम्मेदार। कंचा गच्चीबौली अराजी तनाज़े का जायजा लेने सीएम रेवंत रेड्डी ने आला सतही कमेटी दी तश्कील। डिप्टी सीएम भट्टी, वजीर IT श्रीधर बाबू और दूसरे कमेटी में शामिल। वक्फ बिल की मंजूरी के बाद चार मीनार पर पुलिस का सख्त पहरा। हालात पर गहरी नज़र। शहर में नमाज जुमा की पुरसुकून अदायगी। पुलिस के वसी तर इंतजामात। हैदराबाद मजालिस मुकामी MLC इलेक्शन। बीजेपी ने गौतम राव को बनाया उम्मीदवार। रियाजुल हसन अफांदी मजलिस से उम्मीदवार। कांग्रेस की जानिब से मजलिस की तायीद।
ورنگل کی عدالت میں بم رکھے جانے کی جھوٹی اطلاع، عدالتی کام کاج ہوا ٹھپ، جج کو بھیجا گیا تھا ای میل، مکمل تلاشی کے بعد بم کی اطلاع جھوٹی ہوئی ثابت۔ شہر میں بارش کے دوران کرمان گھاٹ علاقے میں زیر تعمیر عمارت کی گر گئی باؤنڈری وال، آٹو پر گر پڑی دیوار، 2 افراد زخمی، 3 افراد بچنے میں کامیاب۔ جائیداد ٹیکس کی وصولی میں جی ایچ ایم سی نے رقم کی تاریخ، مالی سال 2024-25 کے لیے جی ایچ ایم سی حکام نے 2000 کروڑ روپے کا نشانہ کر لیا عبور۔ حیدرآباد میں سونے کی قیمت میں 1200 روپے کی کمی، 24 کیرٹ سونا 92,200 روپے، 22 کیرٹ 85,600 روپے فی 10 گرام، جبکہ پیور چاندی 980 روپے فی 10 گرام درج۔ یہ تھی اب تک کی 25 اہم خبریں۔ بی بی این چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ آپ کا اپنا بھروسے مند ٹریولز 10 سال سے حج عمرہ کی خدمات دیتے آ رہا ہے، بھروسہ آپ کا، خدمت ہماری۔ سال 2025 میں حج کا ارادہ رکھنے والوں کے لیے خوشخبری، اب حج کریں ایک دم مناسب رقم میں۔ 20 ڈیز شارٹ پیکج صرف 6,85,000 روپے میں، 35 ڈیز لانگ پیکج صرف 7,50,000 روپے میں۔ حرم شریف کے بالکل قریب آرام دہ قیام، مینا، مزدلفہ، عرفات میں بہترین خدمات، 3 ٹائم حیدرآبادی ہائیجینک فوڈ، لگژری اے سی بس ٹرانسپورٹ، عالم دین کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم احرام فری، ریاض الجنہ کی نماز کا اپوائنٹمنٹ، شولڈر بیگ ہینڈ بیگ فری، ڈائریکٹ فلائٹ حیدرآباد سے حیدرآباد تک، بزرگ حضرات کے لیے پرسنل خدمت گزار کی سہولت بھی رہے گی۔ شعبان رمضان میں عمرہ کے خصوصی ڈسکاؤنٹ پیکیجز بھی دستیاب ہے۔ امام اور حافظ قرآن، اسکول کالج اسٹوڈنٹس، ٹیچرز، پروفیسرز، ڈاکٹرز کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ رہے گا۔ اس کے علاوہ UK، یورپ، آسٹریلیا، USA کے اسٹوڈنٹس اور B1 B2 ویزا کی سروس سکسیس گارنٹی کے ساتھ رہے گی۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، سبحان کالونی، بلہ گڑا، بسائڈ مارول پیلیس، حیدرآباد۔ شفا کلینک دور حاضر کے مختلف امراض کے مکمل علاج کی ضمانت۔ شوگر چاہے کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، شوگر کا علاج ممکن ہے۔ آپ کا انسولین بھی چھوٹ سکتا ہے، کڈنی پرابلم بھی ہوگا کنٹرول، ڈائلیسس کروانے کی نہیں پڑے گی ضرورت۔ ایک بار رابطہ کر کے دیکھیے۔ شوگر اور بی پی کے لیے لائف لانگ نہیں لینی پڑے گی دوائی۔ ڈائبیٹک فوڈ، شوگر کے زخم اور دیگر سکن انفیکشنز کا بھی ہوگا مکمل علاج۔ مزید تاخیر کیے بغیر ڈاکٹر محمد پاشا خان سے کریں ملاقات، گارنٹی ٹریٹمنٹ۔ شفا کلینک، کوکٹ پلی۔